Dobar dan majstori, u današnjem videu imamo jedan novitet iz ParSight Performance serije. U pitanju je ParSight Performance baterijska, odnosno akumulatorska račna na 20V. Ime modela je PARP20LI-A1. Na kartonskom pakovanju možemo vidjeti da ima naravno brushless motor, ima maksimalni obrtni moment od 75 Nm, maksimalnu brzinu rotacije bez opterećenja do 230 obrtaja po minuti, ima držač alata od 1,5 inča, dolazi u paketu sa baterijom kapaciteta 2 Ah i punjačem. Vidimo da imate i ovde adapter sa 1,5 inča na 3/8 inča. Sa desne strane pakovanja možemo vidjeti da u poređenju sa akumulatorskom račnom na 12V, čija je oznaka PAR12B2, koju sam snimao i imam je, ima 10 puta duži vek trajanja motora i do 38% veći obrtni moment. Garancija standardno za performans alate je 5 godina. U gornjem delu je korisničko uputstvo na nekoliko evropskih jezika. Sa zadnje strane možemo vidjeti da je proizvođač ovog alata fabrika Compernas. Imamo adapter koji puni strujom punjenja od 2,4 ampera, koji sa zadnje strane ima ostavljeno mesto da možete punjač montirati na zidu ili ovako horizontalno da ga stavite na sto. Vidite da ima ove gumene distancere, papučice, kako god. Imamo ovde adapter sa 1,5 na 3/8 inča i naravno ovde je sam alat koji ima na sebi već namontiranu bateriju kapaciteta 2 Ah. Što se tiče baterije koja je na samom alatu, rekao sam da je ona kapaciteta 2 Ah, klasika X20V Team serija. Možemo vidjeti da je oznaka baterije PAP20B1 i baterija je takođe proizvedena u fabrici Compernas. Što se tiče rasporeda kofera, na alatu možete staviti čak bateriju kapaciteta 12 Ah, koja je preteška za ovaj alat, međutim oni su ostavili mesto u koferu za i tu najveću bateriju. Ovde staje punjač od 2,4 ampera, ovde može da stane baterija kapaciteta 8 Ah smart ili 4 klasična. Ovde je ovaj adapter i kofer se bez problema može zatvoriti. Što se tiče samog alata, da krenemo od vizualnog izgleda i kućišta. Natpis brushless, vidimo produženu glavu alata, što je veliki plus. Neki su to kritikovali, ali ova dužina je i tekako značajna u skučenim prostorima. Ovde vidimo da imate ovaj prsten koji trebate povući i samim tim menjate ugao glave alata.
Dakle, vrlo korisna funkcija. Ovdje imamo gumene odbojnike, rukohvat je izuzetno ergonomski dobro urađen, vidite koliko je tanak. Ovdje je taster za pokretanje sa potencijometrom, ali ovdje imate i blokadu koju morate pritisnuti sa leve ili sa desne strane u zavisnosti da li ste levoruki ili desnoruki da biste uključili alat, jer ovako ne može. Znači, pritisnete i tek onda alat radi. Neki su kritikovali ovaj taster za deblokadu, pa ja sam se navikao na onoj na 12 V zelenoj. Možda bi bilo bolje da je to negde smešteno dole, da bude samo prevlačenjem, ovako je malo u praksi, zna nekad biti nezgodno, ali dobro, stvar je navike. Ovde vidimo dva LED radna svetla, koja svetla u zoni rada i ostaje uključena još 10 sekundi nakon puštanja prekidača. Sa gornje strane vidimo preklopnik za promenu smera rotacije levo i desno. I ovde vidimo ovu kuglicu koja za ulogu ima da zadržava sigurno nasadni ključ na alatu kako ne bi spao. Evo iz ovog ugla bi hteo da vam pokažem koliko je zapravo zelena račna iz obične serije koja nije performans kraća i manja od performansa. Dužina performansa je 45 cm sa baterijom od 2 Ah, a dužina zelenog modela je 32,5 cm sa baterijom od 5 Ah. Ukoliko stavimo, na primjer, bateriju kapaciteta 2,5 Ah, onda je razlika još veća. Nepunih 30 cm naspram 45, dakle 15 cm razlike. Evo sada sam morao da uključim širokougalni objektiv kako bi oba alata stala u kadar. Vidite vi tu razliku. Oseti se razlika i u kvalitetu kućišta, na primjer kod performansa, dosta nekako čvršća plastika, vidite da su zazori na kućištu izvanredni, perfektni tako reći. Nekako je i teža i robustnije izgleda, baš jasna razlika ovde i velika u odnosu na zeleni model koji nekako deluje naspram ovoga kao neka igračka, međutim ne bi da vređam ni zeleni model i on se jako dobro pokazao, ja sam ga snimao, imate tamo kod mene na kanalu. Dakle, dok nisam ovo kupio, nisam preko videa mogao da ocenim, ali ovo kao da nije isti brend kad ne bi gledali natpise. Masa alata bez baterije je 1362 grama.
sa baterijom kapaciteta 2 Ah 1798 grama, sa smart baterijom 4 Ah 1957 grama, sa baterijom 8 Ah kapaciteta 2367 grama i sa ovom najtežom baterijom koja po meni nema neku svrhu na ovom alatu, ali ajde da vidimo i to. 2860 grama. Pokazuje mi da je bilo stegnuto malo pre na 59 Nm. Nije malo.
Sa baterijom 2 amper časova mislim da mu je ovo neki maksimum od 65-66 Nm koliko sam zategao. Idem sada na veći kapacitet baterije. U principu, ovo nije ugaoni udarni odvijač, ovo je akuračna. U principu ovo se ovako i ne ispituje, nego zbog znatiželje gledaoca da naglasim da smo vidjeli da može da otpusti i 70 Nm. Idemo na 75 koliko je po deklaraciji maksimum. Inače, opet napominjem da se ovako ne ispituje obrtni moment kod akuračni, već kod udarnih ugaonih račni. Ali, da se ogradim, video sam nekoliko testova na YouTube-u i svi su išli ovom metodom čisto zbog znatiželje publike. Inače, ukoliko ne može, uvek možete da, na primjer, evo sad sam zategao, na primjer, i sad nemam pojma, ne može. Ajde sad, tipnu ću samo prekidač. Vi uvek možete da uradite ovo. Evo. Vidite. To je ta prednost. I glava alata mi nekako deluje masivnije i dosta bolje urađena nego kod zelene verzije. Imate taj neki osjećaj sigurnosti kad otpuštate vijak, nije kao kod zelene da strepite da li će da se polomi kućište ili će da se desi nešto unutra. Sa osmicom može i 75. Da napomenem da nije isto da stežete, na primjer, ovaj M24 vijak i da stežete neki vijak tipa M10 čvrstoće 8.8 pa da ga zategnete kilo ključem na 75. On sam po sebi nije predviđen za tolike sile taj vijak. Napominjem, ovo je krupniji navoj, to su i neki idealni uslovi. Vidjeli smo da može 75. Idemo na 80, pa ćemo da vidimo za dalje. Da vas ne buni, isključio sam slučajno pištalicu na digitalnom moment ključu. Neverovatno. Znate šta? Ja bi ovdje stao. Da uzmemo u obzir, sam koristio 8 amper časova i da su ovo idealni uslovi, ne bi išao preko toga. Znači, može i 75, ali ne sa baterijom od 2 amper časova. Četvorku sam preskočio,
verovatno bi negdje bila između ona. Mislim da sam danas probao sa četvorkom, mislim da je bilo oko 66 maksimum za nju. Za kraj današnjeg videa da dam neki zaključak u vezi ove Parsai Performance baterijske račne PA RP20 Li A1 sa motorom bez četkica. Po meni mnogo bolji alat nego što sam gledao na slikama, na videima. Rekao sam i u uvodu, dosta deluje kvalitetnije u ruci od zelene serije. Napominjem da smo ispitivali na rigu koji se koristi za ispitivanje udarnih odbijača, ali sa 8 amper časova smart baterijom je mogao da otpusti i 75 i 80, znači u idealnim uslovima. Sa ovom baterijom koja je u paketu, to je manje, videli ste i koliko. To je i zamerka u Nemačkoj, ovaj set košta oko 110 evra u Nemačkoj, toliko sam ga ja platio, na sajtu kupujem, prodajem, tačnije 12.000, nebitno, ali vredi te pare. Opet kažem, ova baterija ne daje potpune performanse, bolje da su stavili 4 smart i da je set bio skuplji za 10 ili 15 evra. Ali bože moj, nadamo se da će biti i u solo verziji za 30 evra manje, pa da stavite baterije koje imate, četvorku smart, osmicu, 12 sam pripremio, međutim nema potrebe, otvorio je i 80, znači na idealnim uslovima, opet pominjem. Jedina zamerka kod ovog alata je po meni ovaj ovde taster za deblokadu. Znači, nadam se da će u sledećim verzijama to premestiti dole negde. Ovako je malo, pa znate kako, mogu reći nekad i naporno, ali dobro, navići ćete se. To bi bilo to za današnji video. Ukoliko vam se svidao video, znate šta treba da radite. Recite nešto u komentaru. Zapratite kanal ukoliko niste. Do iduće prilike, pozdrav i ćao.